सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज बहुत अफसोस के साथ ये भी बात कहनी पड़ती है, आज मेरी कौम के नौजवान, छोटी छोटी उम्र के नौजवान मोबाइल पर लड़कियों से बात करने में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, नाजायज मोहब्बतों का शिकार हो गए। मोहल्ले के अंदर लड़के लड़की आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रहे हैं और कभी कभी तो वो नाजायज मोहब्बत इंसान को जिना तक लेकर के जाती है। ऐ मेरी कौम के जवान, पाक दामन रहो तो अल्लाह तुम्हें पाक दामन बीबियां अता फरमाएगा। अगर तुम पाक दामन न रहे तो याद रखना, किसी की थाली पर, किसी की रिकाबी पर, किसी के खाने पर हमला करने वालों तुम्हारा खाना महफूज न रहेगा। किसी के बिस्तर को कुचलने वालों तुम्हारा बिस्तर महफूज न रहेगा। मीलादुन नबी का जश्न सिर्फ रस्मी तौर पर मत मनाओ, बल्कि अमल के मैदान में पुख्तगी इख्तियार करो। अपनी आंखों को बाहया बनाओ, अपने किरदार को पारसा बनाओ, अपने अंदर पारसाई पैदा करो। सिर्फ जाहिर के मुसलमान मत बनो, बल्कि कल्ब के भी मुसलमान बनो, निगाह के भी मुसलमान बनो। इकबाल कहते हैं, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी निगाहों के अंदर तकद्दुस पैदा करो, अपने किरदार में पाकीज़गी पैदा करो, अपने किरदार में इतनी हया और पाकीज़गी पैदा करो कि दुनिया पुकार उठे। जब 1450 साल के बाद आज नबी के गुलामों की पाकीज़गी का ये आलम है तो मुस्तफा जान रहमत की पाकीज़गी की शान का आलम क्या होगा। अपने किरदार से अपने नबी पाक का किरदार याद दिला दो। अगर कौम की बेटियां यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ मेरी कौम की बेटी, ईमान के बाद हया सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास, शर्म सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास। इसलिए कि जो औरत जितनी बाहया होगी, अल्लाह उसको उतना मजबूत ईमान अता फरमाएगा। जिसमें हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। पारसाई इख्तियार करो। आज की लड़कियां दुपट्टों को मफलर बनाकर खूंटियों पे टांग कर जो है वो बेपर्दा घूम रही है। कल ऐसा होता था कि बेटी अपने बाप के सामने जाने में हिचकिचाती थी। आजकल की लड़कियां तो अल्लाह अकबर किसी से नहीं झिझकती, वो हर जगह खड़ी है, सीना तान करके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या हो गया मुस्लिम बेटियों को, क्या हो गया मुस्लिम बच्चियों को? हमने अपनी बेटियों की सही तरबियत न की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने बेटियों की सही तरबियत न की। आज बेटियां सीरियल देखकर आवारा हो रही है, फिल्में देख करके गुनाहों के रास्ते पे जा रही है। खुदा के लिए कंट्रोल करो, माहौल तब्दील करो, हालात को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, अगर आज हालात ना बदले गए तो आने वाला दौर ऐसा भयानक होगा कि रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। बेटियों की सही तरबियत करो, औलाद की सही तरबियत करो, बेटों की सही तरबियत करो। अल्लाह अकबर, हमारी कौम की बेटियां कितनी बाहया थी। अल्लाह अल्लाह, एक बात याद आती, कौम की बेटियों को एक पैगाम देते हुए करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त दिल्ली वाले पानी के लिए बेचैन थे, पानी के लिए बेकरार थे। इस्तिस्का पढ़ ली गई, दुआएं कर ली गई, लेकिन बारिश न हुई। तो उस वक्त हजरत शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद को किसी ने कहा कि आप दुआ करें। हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने जो है वो एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और निकाल करके दुआ की। अल्लाह अकबर, काली घटाएं छा गई और पूरा दिल्ली जलथल हो गया। किसी ने पूछा शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद से कि आप ये बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी दुआएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी आयतें पढ़ी गई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कपड़े के टुकड़े की खुसूसियत क्या है? क्या आपने निकाल कर दुआ की और बाराने रहमत का नुज़ूल हो गया? शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद फरमाते हैं, ये मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा। उसी के सदके में बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। यानी हमारी कौम की बेटियां और माएं इतनी पारसा होती थी कि वो अपने बेटों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी। और आज तो बाल बनाए जा रहे, कौम की बेटियां ब्यूटी पार्लर में जा रही है। ये हालत हो गई है, हुस्न की तरफ जा रही। नहीं, ये हंसने मुस्कुराने की बात नहीं, इससे तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं सारे ब्यूटी पार्लरों को तो नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं, आजकल अक्सर ब्यूटी पार्लर
زنا کے دلال بن چکے ہیں. وہاں جب عورتیں جاتی ہیں تو باضابطہ کچھ بدچلن عورتیں ایسی ہوتی ہے جو ان کی طبیعت کو دیکھ کے، ان کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے جسم کو بیچنے کے لیے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی جو مذہب حیا کے تحفظ کے لیے اسلامی بیٹیوں کو مسجد جانے سے روکتا ہے؟ وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ رسول پاک کے دور میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں تھا، عورتیں مسجد میں جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے اپنے دور میں روک دیا کہ اب کوئی عورت مسجد نہیں جائے گی. جب عورتیں یہ شکایت لے کر اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام عمر کیوں کرتے ہیں، تو اس وقت ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جو آج تمہاری صورتحال ہے، یہ جو آج تمہاری بے احتیاطی ہے، اگر یہ بے احتیاطی اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے رسول بھی فرماتے. یعنی حیا کے تحفظ کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سچے جانشین فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد سے روک دیا. تو جب اگر آبرو اور عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورت عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورتیں مسجد نہیں جا سکتی. جو مذہب عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال کر عبادت گاہوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پارکوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن کیا ہو گیا آج؟ اسلام میک اپ کرنے کو منع نہیں کرتا، جو جائز میک اپ ہے کرو، لیکن گھر میں کرو. پارلر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مذہب تو اتنا محتاط ہے کہ کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی بلا عذر شرعی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی. کونی کے اوپر کا حصہ جب ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو مہندی لگانے کے لیے اور پارلروں میں جانے کے لیے آدھے ننگے کیسے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں مولانا صاحب وہاں، ہمیں پتہ ہے کون ہوتا ہے. اگر عورت بھی ہو، جب ماں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں ہے یا اپنی کونیوں کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے، کونیوں کے اوپر کے حصے کو، تو ان عورتوں کے سامنے جو بیٹھی ہوئی تمہیں ٹھگ رہی ہے، نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اور جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے وہ قوم کبھی عزت کے ساتھ زمین پہ نہیں جیت سکتی. آج جو قوم مسلم ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہ کر کے اپنے نبی کا دل دکھایا، آقا کے دل کو تکلیف پہنچائی، اس لیے تم در در کے بھکاری بن گئے، تم کچلے جا رہے ہو، تباہ کیے جا رہے ہو. توبہ کرو اور صحیح معنی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جاؤ. دنیا بھی خوشگوار ہو جائے گی، قبر بھی خوشگوار ہو جائے گی.